like, subscribe, and get notified. आज मेरेन एक नव्या युगाक नव्या भुरग्यांक जे भुरगे आपल्या फिटनेसाच्या पर्व घेऊन फुडें सरतात तांकां बरी गोष्ट आयोजीन समितीन हांगसर दवरलेली आसा। तातूंत भितर इंटर कॉलेजी भितर बॉडी बिल्डिंग ग्रुप एक आसा आनी मेन्स फिजिक असे दोन गट आसतले जे आसात 170 सेंटीमीटर अबाव आनी किलो यांची भितर कॉम्पिटिशन जातलें। तितून भितर कॅश प्राइज मेडल आणि हे बॉडी बिल्डिंग मिस्टर गोवा हांगा दिवप जातलें। तेजे नंतर तेजे फाटोफाट मिस्टर गोवा 4th मिस्टर गोवा 2024 ही सर्त ओपन हांगसर दवरलेली आसा। तितून भितर 6 गट आसतले। पयलो गट आसा 55, 60, 65, 70, 75 आनी अबाव 75 गट आसतलो। तातूंत भितर मेन्स फिजिक कॅटेगरी आसा, तातूंत बी 2 ग्रुप दवरले आसात, अबाव 70 आनी बिलो 70। सो एक नवे विजन एक नवे युगाक हांव परत एकदा अपील करता की गोंयचे सगळे भुरगे आसात, जिम ओनर आसात, कोचीस आसात, जिम मॅनेजर आसात, हेंकां कळकळीची विनंती आसा की मिस्टर गोवा 2024 23 तारखेक दनपारच्या 2 वरांचेर वेईंग जातलें। ही सर्त 4 माटोळच्या जो ग्राउंड आसा थंयसर जातली। तेजे नंतर ओपन बॉडी बिल्डिंग सर्त ही सारकी 6 वरांचेर। हांव परत एकदा सगळ्या बॉडी बिल्डर्सांक अपील करता की सांजेच्या 6 वरांचेर बॉडी बिल्डिंग सर्त जी मिस्टर गोवा ही आसा ती आसतली। तातूंत भितर कॅश आसात, सर्टिफिकेट आसा आनी मेडल आसात की सगळ्यांक हांव विनंती करता की ह्या सर्तीक सगळ्यांनी येवचें।